जय श्रीकृष्ण शुभ सकाळ नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथमे मेष राशि ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज श्रावण मास 12 दिन जुलाई 27 तारीख शनिवार। आज जन्म हेउथुबा शिशुर मीन राशि विप्रवर्ण देवगण अपराह्न 4:30 मिनिट पर मेष राशि क्षेत्रीय मतांतर वैश्यवर्ण देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष रात्रि 12:10 मिनिट पर 1 पाद पुष्कर दोष। फल पशु कृषि संतान हानि। होमादि शांति अर्ण वस्त्र स्वर्ण तंडुल और मासदन कांस्य पात्र दान विधेय। आज सप्तमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य काल भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु एबे आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करबा। एई 12टी कार्ड रु 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा कोन आसुची देखिबा। जय श्री कृष्ण। 27 तारीख शनिवार। प्रिय दर्शक बंधु प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि 1 अश्विनी नक्षत्र 2 दिजा नक्षत्र 3 कृत्तिका नक्षत्र। 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने आपनको पई कार्ड आसीची नाइट ऑफ पेंटिक्लस। एई नाइट ऑफ पेंटिक्लस ये कार्ड आपनकर आज दर्शाउची जे आपण आज शांत रहिबे। आपण को आगु को बढ़िबार दिन अच्छी कैरियर रिलेटेड कौन सी कार्य आगु को बढ़ी पारंती। आज आपण कठिन परिश्रम करने को अच्छी ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आपणकर कार्य को एकाग्रता सहित निष्ठार सहित करंतु सफलता प्राप्ति हेबो। आज किंतु अर्थ एवं कैरियर बाबद में बहुत भल फल अच्छी। जदि किसी स्वास्थ्य समस्या रोची दूरे जीवो आपण पक्षे व्यायाम करंतु स्वास्थ्य ठीक रहिबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन अति उत्तम रहिबो। व्यवसाय माने व्यवसाय प्रति यत्नवान हेबे। छात्र छात्री माने विद्या प्रति निश्चित मनोनिवेश करिवे। प्रिय मेष राशि आपणकर जदि आज आमे देखिबा एई मेष राशि भाई भणी माने अनेक कार्य रे विलंब कार्य किंतु सफल होबार जोग। किंतु आपण जदि मन भितर कोनोसी कल्पना कोनोसी मन रे जदि दुष्भावना रखिबे ताले निश्चित भाव में कार्य हानि आपन को हेई पारे। ता नहले आपन को निश्चित भाव में अनेक गुड़िया कार्यर सफलता प्राप्तिर जोग अछि। एई मेष राशि भाई भणी को कथा मु जदि कहबी एई मेष राशि रवि ग्रह हेले तांकर अधिपति। तेणु एई मेष राशि एई रवि ग्रह को मेष राशि भाई भणी माने आपण आज किंतु प्रत्येक कार्य को ठीक भाव में करबा आवश्यक अछि। एई मेष राशि आपणकर राशिर अधिपति ग्रह हेले मंगल। एई राशिर अधिपति ग्रह मंगल। एई कारण आपणक देह रे यदि मंगल दुर्बल होचंती ताने रक्त पित्त जहाँकि समस्त प्रकार रोग जथा जादू हवा भगंदर हवा प्रमेय हवा ब्रहण बाहरिबा अस्थि कौन से हाड़ जातीय जिनस भांगी जा रक्तस्राव हवा अग्नि हेतु को दुहाई दी माने अग्नि रे पोड़िबा किंबा जलिबा किंबा अर्श रोग कारण मध्य होइताय। तेणु यही मंगल कारण टनसिल भी कारी कारी बढ़ी थाए। आज गला रोग भी कंठ रोग रक्त विकार गंठी बात गंठी व्यथा आखि रोग मुंड व्यथा बेहोश आदि हबार रोग मध्य देखा देता है। तेणु सबु बेले एई मंगल ग्रह माने मंगल ग्रह सबु बेले स्ट्रांग रहिबा दरकार। एई मंगल ग्रह को जदि आपण स्ट्रांग रखिबा को चाहुचंती सुगंधी गछर मूल जदि आपण धारण करूचंती मंगलवार गणेश कवचरे पुरुष लोक माने डाण हाथ रे स्त्री लोक माने बाम हाथ रे तेबे निश्चित भाव में उपकृत हेबे। एबे आसंतु जानिबा वृष राशि विषय। वृष राशि 3-2 कृत्तिका नक्षत्र 4-2 रोहिणी नक्षत्र 5-2 मृगशिरा नक्षत्र। एई 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने आपणक कथा मु जदि कहबी आपणकर आज भाबिबे का पाखर किछि गोटे साहाय्य नबा पई। तेणु एई वृष राशि भाई भणी माने आज प्रसन्नता भाव रहइबो मन भी खुशी भी रहिबो। काहे कि ना आपण जहा पाखर चाहिबे साहाय्य नबा पई साहाय्य पाइबे। व्यवसाय बाबद रे हो किछि उपदेश नै पारंती नहले अर्थर साहाय्य नै पारंती नियंतु भी आउ सत मार्ग रे कार्य करंतु सफलता निश्चित भाव में पाइबे। मोर प्रिय मेष राशि भाई
भौणी मैंने जो मैंने कंपनी फैक्टरी किंबा पहाड़ जंगल किंबा कौन कार्य अच्छा समस्त दिन भल अच्छी जो मैंने मीडिया फिल्ड में काम कर मन आज प्रसन्नता मन खुशी घर परिवार दाम्पत्य जीवन बढ़िया परिवार सपोर्ट आपंकर लव रिलेसन जदि किसी मनर कथा क्या कहूँ चाहूले लव पार्टनर को मन कथा कहतु सपोर्ट निश्चित मिल व्यवसाय मैंने कहार माने कहार गोटे साहाय्य लोड़ी पारती समय भल अच्छी साहाय्य लोड़ू सफलता हे छात्र छात्री मैंने आज्ञा दिन हे उत्तम व्यवहार जारी रखु मन निश्चित भाव में प्रसन्नता रही पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपंकर दृढ़ता बल आपण स्वप्न को निश्चित साकार करेंगे। मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने जदि मुझी मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने आपण राशि जो अधिपति ग्रह रहिले आपणकर राशि जो अधिपति ग्रह रहिले से हेले शुक्र तेणु यही शुक्र कारण मन रखु ये शुक्र कारण शुक्र जदि दुर्बल रही चक्षु रोग हवा गुहस्थल गुहद्वार कि लिंग जातीय समस्त रोग प्रमेह शोत मूत्राघात गुल्म रोग स्त्री प्रदर आदि पीड़ा कि गर्भशूल मानहानिकारक पीड़ा इंद्रिय मानकर पीड़ा बहुमूत्र रोग होता है यही वृष राशि ये जो शुक्र कारण आपणकर कहवाक गले जे कि आपणकर कोड़ा माने कुष्ठा बात पित्त कफ संबंधी बीज विकार आखि पोड़ा मूत्र पीड़ा गर्भाशय दुर्बल पेट रोग अंडकोशरे वेदना हवा ये सब निश्चित भाव में वृष राशि जदि आम शुक्र ग्रह दुर्बल रहिले ताले वृष राशि निश्चित भाव में आपण को यही रोगर प्रभाव आपण को आसीपे। तेणु मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने आपड़ जदि शुक्र ग्रह को माने सरस सुंदर स्ट्रंग रखा चाहती ताले आपण मासपर्णी गचर मूल जदि आपण धारण करुचंती तेबे उपकृत निश्चित भाव में हेबे। तेबे एई वृष राशि शुक्रवार दिन मासपर्णी गचर मूल जदि न पाउचंती ताले हमर जो वनस्पति भंडार अच्छी से पाखु मासपर्णी मूल खंडे आनी ताको गोटे शुक्रवार दिन गोटे कवचरे भरी पुरुष लोक मैंने डाण भाव स्त्री लोक मैंने बाम भाव धारण कले दिन आपंकर स्ट्रंग रही रोग गुड़िक आक्रमण आपन को करना जदि रोग होता है से निश्चित भाव में दूरीभूत हम। एवं आसतु जाना मिथुन राशि विषय 5-3 मृगशिरा नक्षत्र 6-3 आराधना नक्षत्र 7-3 पुनर्वसु नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र में विभक्त होता मोर प्रिय मिथुन राशि आपण जदि मु कहि ये राहुंकर कार्ड आसी ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण पाखे धन मान मर्यादा सबकि जो बाट आसी पहुँचब रज आप कौन परिस्थिति को भावी चिंती करूँ आपन को सफलता निश्चित भाव में मिल कैरियर रे बहुत भल दिन अच्छी जदि कौन स्वास्थ्य समस्या था तेज आप विश्राम नियंतु आराम करूँ ठीक हो घर परिवार दाम्पत्य जीवन निश्चित भल लव रिलेसन बहुत बढ़िया बहुत भल अच्छी व्यवसाय माने उत्तम लाभ निश्चित करेंगे मन हल्का लगे छात्र छात्री मैंने विद्या प्रति मनोनिवेश निश्चित भाव में करेंगे। ये राहुंकर कार्ड थी ये जेहेतु पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण पाखे सबकि आज रौन परिस्थिति को भावी चिंती करूँ शीघ्र सफलता मिल कैरियर बहुत भल रहा कि स्वास्थ्य समस्या था आपन टे विश्राम नहीं जातु देखिए सब ठीक ठाक निश्चित भाव में आपण मन भीतर जो उच्च आशा अच्छी जो भरोसा अच्छी जो विश्वास अच्छी आपण निश्चित भाव में तार सदुपयोग करूँ निश्चित भाव में आपंकर सफलता आपन को प्राप्ति मिल। तेज ये मिथुन राशि आपण राशि अधिपति ग्रह है बुध ये बुधंकर कारण विभिन्न प्रकार चर्म रोग जेहा रोग बांति त्रिदोष रोग होता है तेज प्रतिकार निश्चित भाव में आपड़ आवश्यक अच्छी कहीं नाक कान रोष बात जनित रोग चर्म रोग उच्चरू पड़जा ये सब यही बुध ग्रह कारण होता है। तेणु बुध ग्रह को जदि संतुष्ट करने को चाहते ताले ओम बूम बुधाय नम ये मंत्र प्राय स्मरण बेले बेले करूँ एवं यही बुध ग्रह जदि आपण बुध दारक मूल कौटी पाइबे कि वनस्पति भंडार आनी आपण कौन करेंगे ना बुधवार दिन गोटे डेउरिया भरी महम दे पुरुष लोक मैंने डाण बाहु स्त्री लोक मैंने बाम बाहु धारण कले आपण समस्या समाधान निश्चित हम ए रोग गुड़िक आपको आक्रमण कर चांस रहा आउ ये बुध ग्रह संतुष्ट हेले आपंकर जो रोग गुड़िक थी निश्चित भाव में धीरे धीरे दूरीभूत हो। आसतु जाना कर्कट राशि विषय 7-4 पुनर्वसु नक्षत्र 8-4 पुष्या नक्षत्र 9-4 अश्लेषा नक्षत्र यही तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई मैंने आपण आज बहुत भल दिन अच्छी आज आपण निज उपर बहुत अधिक काम करेंगे आपण माइंड मन सब बालांस आज रर उपकार करेंगे पर कार्य को किसी साहाय्य करेंगे। वर्तमान आपण बुझीपार आपण जीवन मूल्य कौन करने उचित अनुचित
ଆପଣ ସତ୍ୟତା ରଖିବେ ଆଜି, ତେବେ ଆପଣ ଠିକ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଯଦି କିଛି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ରାସ୍ତା ବହୁତ କଠିନ ବୋଧେ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇଏ ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ ଅଛି। ମନି କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠିକଠାକ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁବେ, ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାହା ସହ ହାତ ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଥିଲା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଠିକ ହେଇଯିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ କଥା କହିଲେ ଇଏ ତ ଲଭ୍ର ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ, ତେଣୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ, ବହୁତ ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଏଥିରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହାରି ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ, କିଏ ଆପଣ ମନ ଖୁସି କରିପାରେ, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ, କାରଣ ଇଏ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ କାହାରିକୁ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକା ଯୁଗଳକୁ କେହି କାହାରିକୁ ମନର କଥା ଲୁଚାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଯୋଗ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନରେ କଳ୍ପନା କିଛି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯଦି ଏହି କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବେ, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବେ, ଆହୁରି ଦିନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ହେବ। ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏହି କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଶୁଭରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଗଳଗଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ, କଫ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, କାଶ ହୋଇଥାଏ, ବାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଶୂଳ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଶିଳ୍ପଦ ଗୋଦର କିମ୍ବା ଜଳ ଉଦର, ଆମାଶୟ, ଅତିସାର, ହୃଦ ରୋଗ, ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ଆଦି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅନିଦ୍ରା, କଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଜିନ, ମାନେ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ, ପେଟ ରୋଗ, ଜଳ ବା ଜନ୍ତୁ ଜନିତ ବାଧା, ଜଳଜନ୍ତୁ ମାନେ ଆଘାତ କରିବା, କାମୁଡ଼ି ଦେବା, ଏସବୁ ବାଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାହା ପାଇଁ ନା ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୋଷରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଶୁଭରେ କ୍ଷୀରକୋଳି ଗଛର ମୂଳ ଆପଣ ଯଦି କୋଉଠୁ ଆଣି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି 10-5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, 11-5 ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 12-5 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସିଂହ ରାଶି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି କାମ ଆଜି କରିବେ, ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବାକୁ ଅଛି, କରିବେ, ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, କାମରେ ଫୋକସ୍ ରଖିବେ। ଆତଙ୍କ ମାନେ କୌଣସି କାମରୁ ପଛକୁ ହଟିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହେଲେ କାମକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ, ଯଦି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କିଛି କହିବେ ଆପଣ ଜମା ବି ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଝଗଡ଼ା ବି ହେଇପାରେ, ନିଜ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସମୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଚାଲିବ କି କେମିତି ମୋର ବ୍ୟବସାୟ କାମକୁ ବଢ଼ାଇବି, ଗ୍ରୋ କରିବି, ପରିବାରକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବି, ଏସବୁ କଥା ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ତରବରିଆ ହେଲେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟହାନି ହେଇପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ତେବେ ଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କେତୁ ପଜିଟିଭରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ କ୍ଷମତା ଆସିଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଭୁଲ ଠିକ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟ ଆସିଛି ଭୁଲ ଠିକ ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ଠିକ କ'ଣ ନ ଜାଣିବେ, କାହାର ଅନ୍ୟାୟ, କାହାର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ହାନି ହେବାର ଯୋଗ ବି ରହିବ। ତା ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ ମାର୍ଗରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ହେବ। ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ଯଦି ଭୁଲିଯିବେ ସଫଳତା ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଜଗି ଚାଲନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ବି ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଜଗି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ହେବ। ଏହି ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କିଏ ନା ରବି। ଏହି ରବିଙ୍କ କାରଣରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই রবিଙ୍କ କାରଣରୁ ମସ୍ତକ ପୀଡ଼ା, ପ୍ରମେହ, ସନ୍ତତି ଜ୍ୱର, ପିତ୍ତଜାତ ରୋଗ, ଅମ୍ଳଶୂଳ, ହୃଦ ରୋଗ, ମସ୍ତକରେ ବ୍ରହଣ, ବିଷ ଆଘାତ ହେତୁ ଅଗ୍ନିଦାହ, ଜ୍ୱରାଦି, ରବି ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଏ ଦୁଇଙ୍କର ସହ ଯଦି ଯୁକ୍ତ କେବେ କେବେ ହେଲେ ହିକା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରବିଙ୍କ କାରଣରୁ ଜ୍ୱର, ଦୁର୍ବଳତା, ଛାତି, ପେଟ ବେମାରୀ, ଆଖି ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ହିଷ୍ଟିରିଆ ଆଦି ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ରବିଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କର ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରତିକାର, ଯେ କି ବେଲ ଗଛର ମୂଳ ଏହି ରବିବାର ଦିନ ତାକୁ ଆଣି କିମ୍ବା ମହାକାଳ ଗଛର ମୂଳ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଆଣି
ଧାରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପୁରୁଷମାନେ ଡାହାଣ ବାହୁରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବାମ ବାହୁରେ ଏ ଏକ ତମ୍ଭାର କବଚରେ ପୁରାଇ ଆକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳୁ ଉଠି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଓಂ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମ, ଓಂ ଏଇ ରବି ନାରାୟଣ ନମ ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିଜକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 12 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, 14 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, এই ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କହିବି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଆଜି ମନ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ, ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷର କୌଣସି ଫଳାଫଳର ଗୋଟେ କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ବି କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ଯାହା ବି ଡିସିସନ ନେବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏବେ ଠିକ୍ ସମୟ। ଯାହା କାମ ଅଛି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କାମ ରିଲେଟେଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଖୁସି ରହିବେ। ବଳକା ରୋଜଗାର କିଛି ହେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବାହାର ବିଦେଶର କିଛି ବାହାର ଦେଶର କିଛି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକଠାକ ରହିବ। ଟେନସନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା, ଅତି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଯଦି କାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି ତେବେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାର କମ୍ପାନୀ, ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ଖଣି ଏସବୁ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଜି ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କହିବି ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳନ ଯୋଗ ଅଛି। ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆଶାୟୀ ଆଜି ରହିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଅଛି। ମନ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ତେବେ এই କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ଏହି ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ, ଜିହା ରୋଗ, ବାନ୍ତି, ତ୍ରିଦୋଷ ପ୍ରତିକାର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିକାର ଯଦି ନ କରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାକ କାନ ରୋଗ, ବାତ ଜନିତ ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ରୋଗ, ହାତ ଗୋଡ଼ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ମସ୍କି ଯିବା ଏସବୁର କାରଣ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳକୁ ବୁଧବାର ଦିନ କୌଣସି ଡେଉଁରିଆରେ ଭରି ନିଜ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ এই ବୁଧ ଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବନସ୍ପତି ଭଣ୍ଡାରରୁ ଯାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରୋଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 14 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15 ସ୍ୱାଇଁ ନକ୍ଷତ୍ର, 16 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼। ଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ କାର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଚାକିରି ସଫଳତା ଦେବା ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ, କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଶୁଭ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂରେଇ ଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏ କାର୍ଡ଼ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କିଛି ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସମୟ ଭଲ ଅଛି। ସଫଳତା ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଗକୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଭଲ ସୂଚନା ଅଛି। ଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ। ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତାକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବ। ତେବେ এই ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କି ନା ଶୁକ୍ର। এই ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଗୁହସ୍ଥଳ, ଗୁହଦ୍ୱାର, ଲିଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଶୋଥ, ମୂତ୍ରଘାତ, ଗୁଳ୍ମ ରୋଗ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଆଦି ପଦରାଦି ପୀଡ଼ା କିମ୍ବା ଗର୍ଭଶୂଳ, ମାନହାନିକାରକ ପୀଡ଼ା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା, ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। এই ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କୋଡ଼ କୁଣ୍ଡା କିମ୍ବା ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିକାର, ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିକାର, ଆଖି ବୁଡ଼ିବା, ମୂତ୍ର ପୀଡ଼ା, ଗର୍ଭାଶୟ ଦୁର୍ବଳତା, ପେଟରେ କୌଣସି ରୋଗ ହେବା, ଅଣ୍ଡକୋଷରେ ବେଦନା ହେବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ এই ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ এই ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଓಂ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଜପ ରଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣି ମୂଳ ଯଦି ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡେଉଁରିଆରେ ଭରି ନିଜ ବାହୁରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏସବୁ ରୋଗରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ଏସବୁ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ।
16 विशाखा नक्षत्र 17 अनुराधा नक्षत्र 18 ज्येष्ठा नक्षत्र 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय विचार राशि आज जदि मु आपनको कहबी आपनको पई जो कार्ड आसी जे कि आपनको सहित किए धोखा दे पारे कि चीटिंग करि पारे कि मिछ कहि पारंती किबा चालाकी कि करि पारंती आपनको बंधु माने आपनको सह चालाक करि पारंती किबा चीटिंग भी करि पारंती से माने आपनको शुभचिंतक नहंती आज पई आपनको सहित किए भी खराब व्यवहार करि पारे केयरफुल रहंतु जान वाहन प्रति सतर्क रहंतु दूर यात्रा रो निवृत्त रहंतु लव रिलेशनशिप रे कोनसी तृतीय व्यक्ति को जोगु आपनको संपर्क होय तो खराब होई पारे पार्टनर आपनको चीटिंग करि पारे जदि सिंगल अछंती आपनको एमिति लोक सहित आज साक्षात हेबे जे कि से लोक आदौ आपन पई शुभप्रद नु आपनको ठकी पारंती ये सब प्रति आज ध्यान देबा आवश्यक अछि मनी करियर क्षेत्र रे आपनको कर्म क्षेत्र रे आपन साथी माने ही आपनको सहित धोखा चीटिंग करि पारंती आपन बहुत चालाक मिछ कथा कोंतु नाही जदि किछि भी भूल काम करूछंती तेबे धरा पड़ी जिबार मध्ये आज किछि चांस रहउची जा काम करूछंती आपनको सब जगह प्लानिंग करिकि काम करंतु जदि लुचानिया किछि काम करूछंती मोर प्रिय विचार आसी तेबे आपन धरा पड़ी जिबार चांस रहउची आपन निजर पैसा को जतन रखंतु आवश्यक खर्च करंतु पैसा इन्वेस्टमेंट आज करंतु नाही बुडी जिबार आशंका रहउची कि आपनको पैसा इन्वेस्ट करंतु नाही किबा रिटर्न पाई फेलिबार बहुत कष्ट अछि तेबे मोर प्रिय विचार राशि भाई भणी माने जदि मु कहबी आपनकर निश्चित भाबरे देह पीड़ा हो पारे शरीर को कौन कष्ट आघात लगी पारे शरीर दुर्बल लगी पारे तेबे एई विचार राशि आपनकर जो राशि अधिपति आपन राशि अधिपति मंगल ये मंगल कारण रक्त पित्त तहिरु समस्त प्रकार रोग सृष्टि होता है यथा जादू भगंदर प्रमेय अस्थिभंगा रक्तस्राव अग्नि हेतुक दुआदि कि अर्श रोग ये कारण होता है ये शुक्रंकर नहीं सॉरी ये मंगलंकर कारण आपनकर टन्सिल भी कारी कारी बढ़ी थाए गला रोग कंठ रोग रक्त विकार गंठी बात हवा गंठी व्यथा हवा आखिर कौन रोग हवा मुंड व्यथा बेहोश आदि रोग देखा देता है कहीं देखा देता है ना आपन राशि अधिपति ग्रह है मंगल मंगल जदि दुर्बल रहिले ताने ए सब रोग प्रभाव पड़ता है मंगल को स्ट्रांग करने को हेले सुगंधी गछर मूल प्राय गाँ लोक मान घर पाखे सब थाए सुगंधी गछर मूल जदि धारण करेंगे तेज निश्चित भाव में उपकृत हे ए सन्देह करार कि ना आपणकर ये जो मंगलवार दिन सका सुगंधी गछर मूल को आनी आपड़ गोटे डेउरिया भरी निज पुरुष लोक डाण बाहुरे स्त्री लोक मैंने बाम बाहुरे धारण कले आपणकर ये रोग गुड़िक आउ कुप्रभाव पकड़ ना एवं आसतु जाना धनु राशि विषय 19 नंगला नक्षत्र 20 न पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 21 न उत्तराषाढ़ नक्षत्र 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय धनुराशि भाई भणी माने आज आपनकर ये वर्तमान विचार समय चली न्यायदाता दर्शाउछंती भल कथा आपनकर कोनोसी माली मकदमा किबा कोनोसी आपनकर विजय होबार कार्ड मध्ये अछि किंतु मन रखंतु आपनको कर्म हिसाब रे आपनको फल मिलिबो आपनको साथी रे अन्याय हेबो नै कारण आपनको हृदय बहुत सफा आ किछि कार्य निज बुद्धि रे करी सफल मध्ये हेबे कारण आपन एमिति व्यक्ति आपन आज अन्याय करिवे नै किबा का क्षेत्र अन्याय हेबाकू देबे नै आज आपनको न्याय निश्चित मिलिबो लाभ निश्चित मिलिबो सबु किछि आपनको सहजरे प्राप्ति हबो सबु परे भी आपण मन रखिबा दरकार आज आपनकर अनेक किछि किबा कोनोसी चोर भय आपनको लागि पारे कोनोसी जिनिस हजि जाई पारे कोनोसी व्यक्ति को आपनको मन भितर भय रहि पारे कि चोरी भी मध्य हेई पारे घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहइबो समस्या थिले मध्य समाधान हबो लव रिलेशन उत्तम रहइबो व्यवसाय माने व्यवसाय सफल व्यवसाय निश्चित करिवे छात्र छात्री माने पढ़ा पढ़ी रे मन रखिबे रिजल्ट जो मानकर बाहरिबार जदि थाए से मानकर मध्य उत्तम फल रहइबो प्रिय धनु राशि आपन राशि अधिपति ग्रह है बृहस्पति आपन बृहस्पति कारण विभिन्न प्रकार रोग होता है जदि बृहस्पति दुर्बल था मस्तक जात पीड़ा होता है मेद रोग होता है पाद रोग होता है अकस्मात श्वास अटकिबा आदि रोग देखा देता है कि बृहस्पति कारण आपन बद हजमी हवा पेटर गैस हवा ज्वर हवा कि उड़ा जहाज जो मैंने उड़ा जहाज रोचते से दुर्घटना घटवा ये सब यही बृहस्पति कारण होता है तेणु आपड़ जदि माने जो कौन गुरु माने बृहस्पति मंत्र ओम ब्रूं बृहस्पति नम ये मंत्र को जदि आपण प्राय समय जप करेंगे कि ब्राह्मणी जाटिया मूल जदि आपण डेउरिया भरी आपण निज बाहुरे धारण करेंगे स्त्री लोक मैंने बाम हाथ में पुरुष लोक मैंने डाण हाथ में जब धारण करेंगे ये सब समस्या समाधान हम रोग आपण को आक्रमण करें नहीं बृहस्पति महाराज संतुष्टि लाभ करेंगे तेणु मोर प्रिय धनुराशि आपण मैंने जदि ये उपाय कर दिन निश्चित भाव में उत्तम रहिबो एबे आसतु जानिबा मकर राशि विषय 21-10 उत्तराषाढ़ नक्षत्र 22-10 श्रवण नक्षत्र 23-10 धनिष्ठा नक्षत्र 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय मकर राशि भाई भणी माने आपनको पई ये कार्ड आसीची डेविल कार्ड डेविल कार्ड कहले आपण बहुत पावरलेस अनुभव आज करेंगे आपण कंट्रोल किसी आज रही न पारे जदि आपण कंट्रोल कौन जिन रोनी से बाहरी जातु कई आपको खराब करें क्रिटिसाइज करें लोके आपको ठकी पारती कौन जिन को दरकार ठार अधिक व्यवहार आज करूँ ना
मोर प्रिय मकर राशि मन भितर निर्भरकता रखु चाकरी और क्षेत्र में आप जमा भी खुशी रही न पारती आपको लगे कि आप फसी जाइए काम व्यवसाय को नहीं खराब भावना मन को आसो समस्त साथी मिसवा भल नुह भाई चिंती क्या सह कथा हूँ सेयार करूँ पैसा को नहीं भाई चिंती खर्च करूँ पैसा उपर ध्यान दिंतु स्वास्थ्य टी चिंताग्रस्त रही निशा द्रव्य ठार आप दूरे रुहतु खराब भावना मन को जब आसूची जहाद्वारा कार्य बाधाप्राप्त होची प्राणायाम करूँ निज विषय खराब भावतु ना कि खराब कथा क्या कहतु ना निर्भीकता भाव आज मन भितर तेणु आज आप प्रत्येक कार्य को केयरफुल भाव में करने आवश्यक अच्छी दूरयात्रा निवृत्त रुहतु जानबाहन प्रति सतर्क रुहतु कार सहित कली झगड़ा ठार टे दूरे रुहतु लव कथा कहि जदि लव विषय दुई जन भितर कई जन संपर्क आज हूँ तो रही न पारे आप नीरव रही जातु आज सब समस्या समाधान हो मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने जो मकर राशि भाई भाई मैंने जदि मुझे कथा कहि आपण मकर राशि व्यक्ति निश्चित भाव में आपणकर प्रत्येक दिन आप गोटे काम करूँ जो शनि मन रखु आपण राशि जो अधिपति ग्रह रही शनि ये शनि कारण जो रोग सब होची शनि को कारण कौन रोग हम ना जखमा बात उदर रोग मूर्छा स्नाविक दुर्बल कर्मी हेतुक रोग पक्षघात श्वास बात रोग हस्तपाद कंपा रोग देखा दे था कि शनि कारण पेट पाद रोग गचर पड़ा झुंटी पड़ा गाड़ी एक्सीडेंट हवा ये सब शनि कारण होता है तेणु आपड़ी बाड़ी बगीचार होता जो बाड़ी अँला गच छोटिया छोटिया गच हाथे चाखड़ी लेखा गच सी तेंतुली पत्र भाया तार टिकी पत्र पत्र तले अँला कोली भाया फल टिके थाए यहाँ बाड़ी अँला गच कहते बाड़ी अँला मूल जदि आप धारण करुँच शनिवार दिन निश्चित भाव में उपकृत हेबे तेबे ये बाड़ी अँला मूल शनिवार दिन कौन डेउरिया भरी आप पुरुष लोक मैंने डाण भाव स्त्री लोक बाम भाव धारण करूँ शनि ग्रह प्रभाव दृष्टि जो रोग गुड़िक हवा कथा निश्चित भाव में दूरीभूत हम जदि रोग होता है क्लीयर हो सन्देह करार कि ना एवं आसतु जाना कुंभ राशि विषय कुंभ राशि 23/11 धनिष्ठा नक्षत्र 24/11 शतभिषा नक्षत्र 25/11 पूर्वभाद्र नक्षत्र यही तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने जदि मुझे आपण कथा कहि आपणकर आज आप माने सबू रेस्पॉन्सिबिलिटी को सबू दायित्व को भल भाव में तुले पारे कठिन परिश्रम करूँ जहाँ दायित्व अच्छी सब सफल हम भावी चिंती निष्पत्ति नियंतु जदि हड़बड़ होती कौन निष्पत्ति नौकरी कार्य हुए तो सफल हो ना मनी कैरियर क्षेत्र में व्यवसाय क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में टिके टेंशन काम प्रेसर बढ़ी पारे जदि चाकरी करुँच तेज आप बस कि मैनेजर आपन अधिक आशा निश्चित भाव में किसी रखिए जो मैंने कंपनी फैक्ट्री मानक काम कर बस कि जो कंट्राक्ट एमाने अधिक टिके प्रेसर दे पारती आपन अधिक किसी आशा भी करि पारती आप व्यस्त हो पड़े जेहेतु मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने व्यवसाय क्षेत्र में जिते शांत रे व्यवसाय क्षेत्र में जिते शांत रे कार्य करेंगे कार्य सफलता मिल जदि किसी बड़ निष्पत्ति नौकरी तेज सब इनफर्मेशन नहीं कि निष्पत्ति नियंतु निज काम निजे करूँ अन्य उपर भरोसा करी किसी काम छाड़ू ना जदि स्वास्थ्य कथा कहि कारी व्यक्ति ऑपरेशन कि एक्सीडेंट होबार चांस थाए आप देखी चाहिए आज टी जीवावश्या करेंगे दूरयात्रा आज करूँ ना निज स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु ठीक समय खियापिया करूँ स्वास्थ्य शीघ्र भल रही कंपनी फैक्ट्री मानक जो भाई भाई काम कर केयरफुल रही दिन भल अच्छी किंतु एक्सीडेंट प्रोब्लेम दिन रोचे तेणु आप प्रत्येक जिन प्रति केयरफुल भाव में आज व्यवहार करूँ निश्चित दिन भल रहा लव रिलेसन जोगाजोग ठीक ठाक बहुत भल संपर्क रहा अनिष्ट साधुता रे और कार्यपाई निजर अनेक किसी सफलता आपको प्राप्ति हम ये भल दिन अच्छी मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने जेहेतु मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने आपंकर लोभ सत्व आज अधिक रोभ कारण किसी एपट सेपट हो जाए केयरफुल रही दिन भल अच्छी यही कुंभ राशि कथा जब कहि मोर ये प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने आपंकर राशि अधिपति कहवाक गले आपंक राशि अधिपति हेले किए ना शनि ये शनि कारण आपंकर जखमा जनित रोग उदर रोग मूर्छा रोग स्नाविक कुर्मी हेतुक रोग पक्षघात रोग श्वास बात हस्तपाद कंपा रोग देखा दे था यही शनि कारण पेट रोग पाद रोग गचर पड़ा एक्सीडेंट हवा झुंटी पड़ा आदि देखा दे था तेणु आपण ये शनि को स्ट्रंग रखापी आप साधारण बाड़ी बगीचार आपंकर बाड़ी अँला गच थाए ये बाड़ी अँला गच को जदि आप शनिवार दिन आनी कौन डेउरिया भरी ताकू जदि आप व्यवहार करुँच पुरुष लोक मैंने डाण भाव स्त्री लोक मैंने बाम भाव तेज आपण शनिकर यह कुप्रभाव पड़ो ना शनि स्ट्रंग रे शनि स्ट्रंग रही ये रोग गुड़ी आक्रमण हम ना एवं आसतु जाना मीन राशि विषय 25/12 पूर्वभाद्र नक्षत्र 26/12 उत्तर भाद्र नक्षत्र 27/12 रेवती नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मैंने आपण जदि मुझे यही मीन राशि भाई भाई मैंने माने सुसंवाद प्राप्तिर दिन अच्छी आज कौन एक सुसंवाद आपन को मिल पारे आपड़ से जहाँकि खुशी भी हो पारती आपण पाखे काम बहुत रही
ଆପଣ ଆଳସ୍ୟତା କାରଣରୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଏ କାର୍ଡର ଅର୍ଥ କର୍ମ ଯଦି କରିବେ ସଫଳତା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଆଳସ୍ୟ ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ତେଣୁ ମନରେ ଜୋଶ ରଖନ୍ତୁ, କାମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। କିଛି କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁସି ରହିବ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ରହିବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ମତାନ୍ତର ଆବାସ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବିଜନେସକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଖବର ପାଇ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଆପଣ ତାର ସମାଧାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିଛି ଆପଣ ତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଛି, କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ସହଜରେ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ମ କରିବେ। କର୍ମ କଲେ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିନା କର୍ମରେ କେମିତି ସଫଳତା ମିଳିବ? ଖାଲି ଆପଣ ବସିକି ଭାବିବେ କାମ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିଣ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ମସ୍ତକ ଜାତ ପୀଡ଼ା ହେବା, ମେଦ ରୋଗ ହେବା, ପାଦ ରୋଗ ହେବା, ଅକସ୍ମାତ ଶ୍ୱାସ ଅଟକିବା ଆଦି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଦ ହଜମି ହେବା, ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା, ଜ୍ୱର ହେବା, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗଛରୁ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା, ଏସବୁ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣ ରହିଥାଏ। ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏହି ବୃହସ୍ପତିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କାରଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜାତୀୟ ମୂଳ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜାତୀୟ ମୂଳକୁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଣି ତାକୁ ଡେଉଁରିଆରେ ଭରି ଆପଣ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ଡାହାଣ ବାହୁରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହୋଇଥିଲେ ବାମ ବାହୁରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଏ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।